آج دائے ربیع النور شریف دا پہلا جمعۃ المبارک دربار عالیہ حضور سخی سلطان محمد طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جامعہ مسجد میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب العالمین اس جمعۃ المبارک دیاں برکتاں سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع ہے رب العالمین نے میرے محبوب دے ذکر نو بلند کر چھڑیا۔ رب العالمین حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک دفعہ دل بات سب کو پہلے دعا کر لیے کہ رب العالمین ساڈے اس علاقے نو سیلاب کی آفت کو محفوظ فرمائے، اور جتنے بھی پچھلے علاقے میں سیلاب آیا رب العالمین انہاں تے اپنا رحم و کرم فرمائے، اور بالخصوص ساڈے کسان بھرا جڑے ہر لحاظ میں بیچارے اس سیلاب کی وجہ تو متاثر ہوندے نے، رب العالمین انہاں دی فصلاں دیاں، انہاں دے جانوراں دیاں، انہاں دے گھراں دی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور سلطان العارفین دی برکت نال اس سرزمین جنگ نو اس آفت تو محفوظ فرمائے، آمین۔ قرآن پاک میں اگر پڑھیا جاوے کہ جنہ اتے پانی دا عذاب آیا نا، انہاں قوماں دی ایک کوئی وجہ انہاں اپنے نبیاں دی مخالفت کی تھی۔ میری گل سمجھ لے پہ بادشاہ تواڈے علاقے چ جنیاں ہوئیاں نے تے تانوں پتہ ہے کہ کسے دیاں بادشاہ تواڈے گلے پیاں نے، تے کوئی بھی ایویں دی آفت آوے تے لوگ انہوں خبرہ تک یا آفت سمجھ کے یا حکومت تے پا کے جان چھڑا لیندے نے۔ در حقیقت اپنا محاسبہ کرن دا ایک موقع ملدا ہے، اپنے گناہاں دے، اپنے معاملات، اپنے اعمال نو ویکھن دا ایک موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی سے کوئی اس طرح دا عذاب نازل نہیں کرتا۔ سانو اس موقع تے اپنے اعمال دی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ دے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ جیڑا ایڈا جا سیلاب پچھوں لگا کے اتھوں تک لے آیا، اللہ تعالیٰ اتھوں بھی فضل فرمائے گا۔ اپنے اعمال دی اصلاح کرو، اپنے اللہ دے حضور سجدہ ریز ہو، اپنے گناہاں دی اگر غلطیاں دی اللہ دے حضور معافی منگا گے تو یاد رکھو جتنی مرضی بڑی آفت ہوئے اللہ دی رحمت تو بڑی نہیں ہو سکتی، اللہ دی رحمت تو بڑی۔ رب العالمین سانو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ یاد رکھو اللہ نے اپنے نبیاں نو کل کے تے انساناں دی اصلاح کی تھی۔ جڑے لوگ انبیاء کرام کی تعلیمات تے عمل کردے نے انہاں دی دنیا بھی روشن ہو جاندی ہے، انہاں دی قبر بھی روشن ہو جاندی ہے تے انہاں دا حشر بھی روشن ہو جائے گا۔ توجہ کردے پھر توجہ چاہتا میں اس طریقے میں اچھے طریقے نہ جاننا بندہ پریشان ہوگئے تو دی توجہ ساری دی ساری ادھر ہوندی۔ میں خود پریشان ہوں، کیوں کہ میں آپ بھی پریشان ہوں تو میں اپنے پرانا تانوں دیکھ کے بھی پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے، لیکن انہاں پریشانیاں دا حل ایک کوئی ہے، اللہ رسول دا ذکر۔ جو تسی اللہ رسول دا ذکر کرو گے دل میں بھی سکون ہوتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے حال دے بھی رحم فرمائے گا۔ کائنات کی جیڑا بندہ بھی آندا ہے وہ کچھ وقت اس دنیا تے گزاردا ہے، چاہے اچھا گزارے چاہے ماڑا گزارے، او دے جان تو بعد لوکی او دا نام نہیں دے۔ میری گل نہیں سمجھے تسی؟ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ پیدا بعد وچ ہوئے تے ذکر او دا پہلو ہوئے، بلکہ ہر بندہ دنیا تے آندا ہے، کچھ وقت گزاردا ہے، اچھے برے کام کردا ہے، پھر او دا ذکر بلند ہوندا ہے، پاویں پیڑیاں چوبے تے پاویں چنگیاں چوبے، لیکن جنہ چر تک وہ دنیا تے آ کے کچھ وقت گزارے گا نہیں، کچھ معاملات کرے گا نہیں، او دا ذکر بلند نہیں ہوئے گا۔ اور کائنات دی ایک کستی ہو بھی ہے بھی دنیا تے ہلے آئی نہیں، رب نے او دا ذکر پہلے ہی بلند کر چھڑیا، پہلے ہی دا ذکر بلند کر چھڑیا، پہلے ہی دا ذکر بلند کر چھڑیا۔ کہ اللہ نے ذکر بلند کر کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسا تواڈی رضا واسطے تواڈے ذکر نو بلند کر چھڑیا، تواڈی رضا واسطے تواڈے ذکر نو
तवज्जो करते पे अगला नुक्ता सुनो निज़ाम कुदरत किसी भी बंदे का प्रोटोकॉल उस तो थले वाला बंदा बयान करता है मैं मिसाल पेश करना एमपीए ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ एमएलए ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥਲੜਾ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥਲੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਦਾਬ ਦੱਸੇਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ तो वजीर आला का सैकटरी दसेगा कि किमें जाके मिलना है किमें दरखास्त देनी है भाई वजीर आजम को मिलना है तो उस थल्ला बंदा प्रोटोकॉल दसेगा सदर को मिलना तो उस थल्ला बंदा प्रोटोकॉल दसेगा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान मकाम ते मर्तबे तू कुर्बान जाइए आप दा प्रोटोकॉल आप तू थल्ला नहीं दसदा पिया आप दा खुद रब्बुल उला दसदा पिया खुद आप दा रब्बुल उला रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब असा तुहाडा जिक्र तुहाडी खातर बुलंद कर छड्या जो करदे पे इस आयत विच असा चार सवाल लभणे ने चार सवाल लभ के ते साडा मौजू मुकम्मल हो जाएगा पहला सवाल है कि जिक्र बुलंद किने कीता है जिक्र दूसरा सवाल है कि जिक्र बुलंद किदा होया हैं दूसरा जिक्र बुलंद किदा होया तीसरा सवाल है कि जिक्र बुलंद होया कि नहीं तो चौथा सवाल है बुलंद होया कि ना होया चार सवाल अगर लब लोगे ये आसानी हो जाएगी आज पहला सवाल लब रहे कि जिक्र बुलंद किने कीता इस आयत करीमा नूं पढ़ लो तुहानूं इहदे विच जिक्र बुलंद करने वाले दा नाम नहीं लभेगा फरमाया वारा फा ना का जिक्र असा तुहाडा जिक्र बुलंद कीता किने बुलंद किया है बोलो तो सही भाई थोड़ा जा बोलोगे मैं ना भावे नाम ही बोलना हो तो चेहरे ते मुस्कुराहट ही होनी चाहिए पिछले बंदे ते बिल्कुल जड़े ने ना वो तो बोलन तो चलो ठीक है मुस्कुरांदे भी नहीं अल्लाह ने फरमाया बारा फाना हमने बुलंद किया भाई किसी दी लाइब्रेरी चु कुरान पाक उठा लो किसी भी फिरके दा होवे जिथों मर्जी ले लो जो भी तुसी पढ़ोगे तो तर्जमा रफाना दा माना की है हमने बुलंद किया की माना है बोलो बोलो की माना है सीने दा जोर ला के कह दो हमने बुलंद किया हम दोस्तों अल्लाह किने बुलंद कीता नबी पाक दा जिक्र अल्लाह ने किने बुलंद कीता है अल्लाह ने अल्लाह एक के ज्यादा नहीं एक वास्ते मैं होंदा कि हम होंदा एक वास्ते की होंदा मैं होंदा हम नहीं होंदा लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया रफा तो वाहिदा सी का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि फरमाया रफा ना हमने बुलंद किया या अल्लाह कल्ले वास्ते ते मैं होंदा तू ये नहीं क्या कि मैं नहीं तू तो यकताई तन्हाई अहदे समाते कुल हुवल्लाहु अहद एक वास्ते मौला मैं होंदा वे तू ये नहीं फरमाया कि मैंने बुलंद किया बल्कि फरमाया हमने रफाना हमने बुलंद किया या अल्लाह ऐसी ये ते नहीं पूछदे कि बुलंद क्यों कीता ही पर ये ते दस दे इन्हू बुलंद करने विच तेरे नाल होर केड़ा केड़ा इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर कबीर में जिक्र फरमाया आप फरमाते हैं इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने बड़ा खूबसूरत नक्ता फरमाया आपने फरमाया बेशक अल्लाह की जात तन्हा है ओदा कोई शरीक कोई सारी ओदे नाल कोई और शरीक नहीं है लेकिन जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत और शान की बारी आवे फिर ना वाहिद लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि फरमाया रफाना हमने बुलंद किया या अल्लाह और क्या ना है फरमाया मैं कल्ला नहीं मेरियां 99 सिफतां भी मेरे नाल मेरियां 99 सिफतां भी मेरे नाल ने मेरा मैकाईल भी मेरे नाल है मेरा इसराफील भी मेरे नाल है मेरा इस्राईल भी मेरे नाल है जिब्राईल भी तो लेके अर्शे उला तक हर कोई जेड़ा जेड़ा भी होरो गिलमान विच है वे मैं
ते नबी ते दरूद पढ़ना ही है और मेरे फरिश्ते भी नाल नाल पढ़ना है। मैं रफा ना हमने बुलंद किया, मेरी गल नहीं समझे भी हमने सवाल जे गल समझ आ जाए तो क्या लब्बा है कि जिक्र बुलंद किने कीता है लब गए कि नहीं। एक सवाल का जवाब मिल गया। देखो मैं तुहानू गल समझाना झटकी जी बड़ी माड़ा बंदा किसी पार्टी का झंडा पिंड में लावे ते ले सकता कि नहीं, ले सकता कि नहीं। मेरी गल अगर समझो तो फिर सुभान अल्लाह। मैं पहले आना जरूरी नहीं कि तुसी सुभान अल्लाह एडी उच्ची आखो मदीने तक आवाज है ना ना मैं कदी आख्या ना मेरा तकाजा है। मैं ना चेहरे ते मुस्कुराहट रखो मदीने वाला आप ही बेंदा पे। कोई माड़ा बंदा पिंड से झंडा लावे किसी पार्टी का ले सकता कि नहीं, जे पिंड का चौधरी लावे बसते रहो। गल बड़ी सोहनी भाई मैं तू जिक्र बुलंद कर दे तो हो सकता सी को घट कर लेंदा। मैं तू जिक्र बुलंद कर दे हो सकता सी को घट कर लेंदा। अल्लाह ने महबूब दी आमद तो पहले जिक्र बुलंद कर छड़िया और मैं सोनिया कायनात दे सारे बंदे एक पासे कोई तेरा जिक्र करे या ना करे मैं तेरे आउण तो पहलू ही इन्ना तू बुलंद कर छड़िया लोकां तेरे जिक्र दम लोकी तेरा जिक्र लोकां दा मोहताज नहीं। कोई जिक्र बुलंद करे या ना करे मैनू परवाह नहीं। हाँ जेड़ा जेड़ा तेरा जिक्र बुलंद करेगा सोनिया मैं उन्होंने भी बुलंद करता था। मैं उन्होंने भी बुलंद करता भाई इत्थे मैं इत्थे क्यों बैठा तुसी उत्थे क्यों बैठे हो। यही वजह है जेड़ा कड़ी कड़ी गड़ी गड़ी था अल्लाह रसूल का जिक्र बुलंद करदा अल्लाह रसूल उन्होंने लोकां से भी बुलंद करदा। सीधा जा फार्मूला सीधा जा फार्मूला। एक गल बखरी एक उथे हाजरी किदी लगदी जिदी उथे हाजरी लगदी है ओदा मर्तबा इस तो भी बुलंद हो जाता, ओदा मर्तबा इस तो भी बुलंद हो जाता। अल्लाह ने फरमाया बरफाना हमने बुलंद किया। क्या किया? हमने बुलंद किया। तब जो फरमाओ भाई जिदों भी कोई काम किया जाता है पीछे कोई ना कोई लालच ते मुफाद होता है कि नहीं होता है कि नहीं भाई बोलो तो सही भाई देखो मैं फैसलाबाद तो जरा लंबा दूर के 200 किलोमीटर सफर करके अर्जुमा पढ़ान होना ਇਹਦਾ एक फायदा तो यह है कि मैं पढ़ लेना किताबा मैनू फायदा हो जाता है दूजा यह है तुहानू सुनाना वा तुहाडे इलम च इजाफा हो जाता है कि नहीं। मैं बोलना वा तो तुहानू मजा आता है तुसी बोलते तो मैनू मजा आता है। ये कोई फायदा है कि नहीं। और भी कोई बंदा कह लगे तो तुसी होंगे हो तुहानू भी ज़ियारत हो जाती मैं भी होंदा मैनू भी ज़ियारत हो जाती। इस काम का फायदा तो है कि नहीं। हुण सवाल किया या अल्लाह तू नबी पाक का जिक्र बुलंद कीता क्यों कीता क्यों मेरी गल नहीं समझो क्यों कीता है। मौला कोई मफाद है मौला कोई लालच है कोई तमा है। फरमाया नहीं लोगों ये हो सकता कि लालच हो किसी नाथ खानों तो लालच हो सकता कि 4 रुपये मिल जाए किसी खतीब को लालच हो सकता है कि मैनू गुजार लभ जाए किसी जनाबे वाला कारी ते नकीब को हो सकता है। फरमाया सोनिया मैनू कोई तमा कोई लालच कोई मामला नहीं। मैं ते एको गल चाहना नाका जिक्र सोनिया तेरे वास्ते बुलंद किया बस यार राजी हो तेनू राजी करने वास्ते सोनिया कुल्लुहुम यतलबूना रिदाई व अना अतलबु रिदाका या मोहम्मद। हर कोई चाहता है कि सोनिया रब राजी हो जाए ते रब चाहता सोनिया तू राजी हो जा। अल्लाह ताला ने महबूब का जिक्र महबूब नू खुश करने वास्ते बुलंद किया। बोलो बोलो कादे वास्ते बुलंद किया। मैं बरफाना लाका जिक्र सोनिया जिक्र भी बुलंद किया ते तेरे वास्ते बुलंद किया जिक्र भी बुलंद किया ते। अच्छा एक सवाल का जवाब हो गया वो दूजा लभनी जिक्र बुलंद किदा किया
جدا ذکر بلند ہویا او دا بھی نا اس آیت وچ کوئی نہیں ہے او دا بھی آیت وچ نا سلامت رہو مسکرا سکتے ہو نا اینی کو گل نہیں بھئی جدا ذکر بلند ہویا او دا نا ہے پڑھ لو میں پھر پڑھ کے سنا دوں میرے نال پڑھ لو ورفعنا لک ذکرک نہ ذکر بلند کرنے والے دا نا ہے نہ جدا ذکر بلند ہویا وہ دا ہی نہ ہے مجھے دی گل دسا جتھے جتھے بھی رب نے یاد دی گل کی تھی اتھے نا نہیں ذکر کی تو ساتھ پہ جو فرمانی رفعنا لک کاف تے تساں غور رکھنے میں ایک دو آیتاں پڑھنا جو تانوں سمجھ آ جائے پھر اس کاف والا ہے کون ہے اللہ تعالیٰ نے جدو کاف والے دی باری یہی فرمایا وما ارسلناک اللہ تعالیٰ نے جدو جناب والا کاف دی گل یہی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین والے دی گل رب نے نام نے ذکر کیتا جتھے جناب والا پھر اگلے مقام تے رب العالمین نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی ولسوف یعطیک ربک فترضی بھی جناب والا کاف والے دی آواز آئی رب العالمین نے نا ذکر نہیں کیتا یا اللہ نا ذکر کیوں کرنا ہے فرمایا اے دنیا والے جتے محبت دی گل آ جاوے اوتھے یار نو دسنا نہیں پیندا یار نو پتہ لگ جاندا ہے اوتھے دسن دی لوڑ ہی نہیں پیندی میں کیا دنیا والیاں نو کی پتہ ہوے رب کیڑے یار دی گل کردا ہے یار دی گل کرنی ہے یار دی گل پوچھنی ہے تے آؤ حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کو پوچھو جنہاں نے جناب والا کاف دے چہرے والے نو سامنے بیٹھ کے ویکھیا ہے جنہاں نے جناب والا کاف دے چہرے والے نو سامنے بیٹھ کے ویکھیا فرمایا اے تن میرا چشمہ ہووے کہ میں مرشد ویکھنا رجا اچھی ساری ہوں کیا لیا جے اے تن میرا چشمہ ہووے کہ میں مرشد ویکھنا رجا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب نے جلوہ کرنے حضور سلطان العارفین نیندے پہنے جنہیں راضی ہے راضی ہے حضرت سلطان العارفین دی بیعت کتھے ہوئی کتھے بیعت ہے پتہ جی کہ نہیں پتا وہ ویلیو مسکرائی چھڑو میں کی ہیں دسنا میں تو اندس کی ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے ہاتھ تے بیعت کی تھی حضور سلطان العارفین نے جدو جناب والا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی بارگاہ میں چلے جاندے نے پھر میرا وجدان نے سامنے بیعت کے آکھیانا میں لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ کالو لکھ جون جون کے پڑھ لے لکھ لکھ
جبریل آیت لے کے آندا ہے بارفانا لکا ذکرک اللہ نے سونیا تواڈے واسطے ذکر بلند کر دیتا ہے میرے نبی پاک کو جن جبریل اے تے دسو رب نے اس آیت وچ کی دسیا ہے اے دا مطلب کی ہے جناب جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ رب نے اپنا ذکر بلند کر دیتا ہے کنے بلند کیتا ہے فرمایا رب نے فرمایا میرا ذکر ہوئے گا اوتھے اوتھے تیرا ذکر ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر جناب جبریل عرض کرتے ہیں سونیا رب العالمین نے اپنے ذکر دے نال تواڈے ذکر میں شامل فرما دیتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھے گا نال محمد رسول اللہ پڑھے گا جتھے اللہ اکبر دی اذان دی صدا بلند ہوے گی جدو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا نال اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا یا اللہ جتھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے اذان میں میرا ذکر ہوئے گا اتھے نال تواڈا ذکر ہوئے گا جتھے جناب والا کلمے چ میرا ذکر ہوئے گا اتھے تواڈا ذکر ہوئے گا جڑا قرآن پڑھ کے اللہ دا ذکر کرے گا نال نال ہی نبی پاک دا ذکر کرے گا بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی روایت پڑھتا پیا وا آپ نے فرمایا رب العالمین نے مبعوث کے ذکر میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے محمد رسول اللہ نہ آکھے رب دا ذکر قبول ہی نہیں فرماندا رب آکھے گا رکھ اپنا ذکر کول میں تیرے ذکر دا محتاج ہاں پھر کنے فرشتے میرا ذکر کر دینے میں تے بے نامہ کیڑا میرے نال میرے یار دا ذکر کردا ہے کیڑا میرے نال میرے یار دا ذکر کردا ہے امام نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر البیان چی بھی واقعہ لکھے آپ فرما دینے آدم علیہ السلام جدو اللہ تعالیٰ نے جنت جو دنیا تے بھیجیا تے آدم علیہ السلام کئی سو سال اللہ دی بارگاہ ہو اس ایک لغزش دی معافی مانگ دے رہے توجہ کرتے پہ ایک لغزش دی معافی مانگ دے رہے کہ قرآن پاک میں رب العالمین نے پھر آیت کریمہ خود نازل فرمائی کسی آدم نو کچھ الفاظ القا کیتے
تے آدم علیہ السلام دے دل وچ ایک دن خیال آیا ہیں کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے میرے وچ اپنی روح پھونکی سی نا ادوں میں عرش ول منہ کر کے اللہ دا شکر ادا کیتا سی چرنجا ہو گئی آج میں گالی یاد آ گئی سیدہ پاک فرماندی ہیں یا اللہ رات اتنی تے لمبی رکھ کے 2 نفل پڑھ گئی سچی گل یہ ہے کہ آپ کی بندہ گل کرتا ہوئے تے گھڑیاں بھی رک جانا تو آدم علیہ السلام فرماندے نے کہ میں عرش ول ویکھیا تے عرش دے کنگریاں تے اللہ نے اپنے نام دے نال ایک نام لکھیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کی یا اللہ اس نامی اسمی گرامی محمد دا واسطہ ہی میرے معاملات کو آسان فرما رب العالمین نے فرمایا آدم تینوں نبوت عطا کی پر ایک گل تے دس کہ نا تینوں کتھوں لگا کہ نا کتھوں لگا ہیں عرض کی تھی باری تعالیٰ جدو تو میرے وچ روح پھونکی سی میں جنابے والا عرش وال نظر اٹھائی میں دیکھیا جنت دے پتیاں تیرے نام دے نالے نہ لکھیا ہے اور غلمان دے جنابے والا پشانیاں تے سینیاں تے تیرے نام دے نالے نہ لکھیا ہے عرش دے کنگریاں تے تیرے نام دے نال نہ لکھیا میرے دل میں خیال آیا جنہوں رب العالمین نے اپنے نام دے نال لکھیا ہے ایدہ واسطہ پاؤ کتابہ چندہ فرمایا اے آدم اگر پہلو اس نام دا واسطہ پاندہ تینوں انہیں سال روڑن نہیں سی پینا پتہ لگا آدم علیہ السلام دا بھی معاملہ آسان ہویا بے اس سے نبی پاک دے ذکر دے صدقے بلند ہویا آئیت دو تاجدار بریلوی حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شامت رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے نے غربانا لاکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر غربانا تجھ پر غربانا غربانا ان سے سائنہ دی طرف وہ ٹائم لگ گیا مل کے کیا لو غربانا لاکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر غربانا لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر ذکر ہے اونچا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا ذکر ہے اونچا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے عادات مانا ہے دشمن عادات کی مانا حضور آل حضرت نے تینے زمانے پائے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے رسول اللہ مٹتے ہیں
مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جناب والا کیڑے کیڑے آئے نے ابو جال تو لے کے ابو لہب آئے اتبا شہب آئے کتے کتے جناب والا مالدار آئے نے کتے مرزا قادیانی آیا وے کتے جناب والا چھوٹا مرزا آیا وے نبی پاک دے ذکر نو مٹان دی کوشش کیتی ہے خود مٹ گئے نے رب العالمین نے محبوب دا ذکر نہیں مٹن دیتا کیونکہ رب العالمین نے ذکر بلندی کر چھڑیا ہے کنہ کو بلند کیتا ہے جناب اما لیمہ فرما دیا نے بس اینے میں جنہ کو کم ہویا میں انہا بھی لمبا کرنا ہے میں جدو سامنے کمری کی اشارہ ہو گیا میں اپنی گفتگو سمیٹ دے رہی اما لیمہ فرما دیا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا بیڑا یا گیا بے اما آمینہ فرما دیا نے میں کی بینیاں جدو دن قریب ہوندے نے 12 ربیع الاول دے دن قریب ہوندے نے میں کی بینیاں نکیاں نکیاں چڑیاں نے نکیاں نکیاں چڑیاں نے نکیاں نکیاں چڑیاں نے نکیاں نکیاں چڑیاں نے میرے کردہ طواف کر دیاں نے میرے کردہ طواف کر دیاں نے میں کی بینیاں تارے نیوی نیوی ہو رہے نے رات جا رہی ہے صبح دا سپیدہ نمودار ہو رہے ہیں میں کی بینیاں جدو میرے جناب والا بچے دی ولادت دا بیڑا قریب اندائے میرے کل کسی عورت دا انتظام نہیں کسی دائی دا انتظام نہیں میں